لالچ انسان کو غریب رکھتا ہے، دنیا کی کوئی چیز اسے امیر نہیں بنا سکتی۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اپنے آپ سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ ماں کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو، اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ لمبی لمبی امیدیں باندھنے سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی خوشی کو دور کرتی ہیں۔ شیر اور ہرن کے درمیان ہونے والی دوڑ میں کئی بار ہرن جیت جاتا ہے، کیونکہ شیر کھانے کے لیے اور ہرن زندگی کے لیے بھاگتا ہے۔ پیدائش کا استقبال موت سے، جوانی کو بڑھاپے سے اور قسمت کو بدقسمتی سے، اس طرح اس دنیا میں ہر چیز لمحاتی ہوتی ہے۔ کسی انسان کی کمزوری اس کی نرمی کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ اس زندگی میں پیسے کی قیمت کتنی ہی گرا اتنی نہیں گر سکتی جتنا انسان پیسے کے لیے گرتا ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا نہ دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو ہمیشہ عمدہ رکھو، کیونکہ اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے، اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھنے والا کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن دوسروں کو نقصان پہنچانے والا کبھی ترقی نہیں کرتا۔ مشکل کام اس وقت خطرناک ہو جاتا ہے جب اسے آسان سمجھا جائے۔ زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، حقیقت میں وہ اپنے کردار کی برائیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ کسی کی ماضی پر اس کی تذلیل کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے۔ غلطی نکالنا تو بہت آسان ہے، لیکن کسی غلط کو ٹھیک کرنا تعمیر سے زیادہ مشکل ہے۔ کسی کی اصلاح کرنے کے لیے بھی حکمت و دانائی چاہیے۔ کوئی سفر لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ سو زندگی میں کبھی بھی مشکلوں سے گھبرا کر رک نہ جانا۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے بن جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ زندگی کی جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو، اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ بات یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہی ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا بیٹھا ہے تم حساب نہ کرو۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بنگار نہیں سکتا، اور میرے رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ کسی شخص سے بدلہ لینے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ تم اسے اپنے مقابلے میں برابری کے لائق ہی نہ سمجھو۔ 10 میں سے 9 برائیاں اور تکلیف صرف سستی کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ نہ کریں، بلکہ ہمیشہ اپنے کام ہو جانے کے بعد ہی لوگوں کو بتائیں۔
मुसीबतों का मुकाबला सब्र से करो और नेमतों की हिफाजत शुक्र अदा करके। दुआओं से वो भी मिल जाता है जिसका हमें गुमान भी नहीं होता। हर एक से दुआ लो मगर कभी भी किसी की बदुआ ना लो। बड़ा आदमी वो है जो अपने पास बैठे शख्स को छोटा महसूस ना होने दे। अल्लाह पर यकीन और भरोसा करके जब कोई इंसान मेहनत करता है तो फिर अल्लाह की ज़ात नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। बाकी मखलूक ज़्यादा से ज़्यादा आपके जिस्म को गाही कर सकती है, लेकिन आपकी रूह को ज़ख्मी करने का हुनर फ़क़्त इंसान के पास है। ज़िंदगी से कभी प्यार ना करो क्योंकि ये किसी से वफ़ा नहीं करती, और मौत को कभी मत भूलो क्योंकि ये किसी को धोखा नहीं देती। लोग कहते हैं दौलत रखो बुरे वक्त में काम आएगी। मैं कहता हूँ अल्लाह पर भरोसा रखो, बुरे वक्त नहीं आएगा। जो इबादत इखलाक और करदार पर असर अंदाज ना हो वो मुशक्क़त के सिवा कुछ नहीं। मिट्टी के ऊपर महल बनाने की फिक्र के साथ साथ मिट्टी के नीचे भी महल बनने की कोशिश जारी रखो। हमने अपने घरों के अंदर कुरान मजीद को मुक़द्दस समझकर इतना ऊंचा रख दिया है कि अब वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता। टूटा हुआ यकीन और गुजरा हुआ बचपन कभी वापस नहीं आता। जब रिस्क में कमी वाक़या होने लगे तो कसरत से अल्लाह से इस्तग़फ़ार किया करो। नींद को इबादत बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप बावज़ू होकर सोया करें। कायनात की सबसे महंगी चीज़ एहसास है जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। दोस्ती करना इतना आसान है जैसे मिट्टी से मिट्टी पर दिखना, लेकिन दोस्ती निभाना इतना मुश्किल जैसे पानी से पानी पर दिखना। जब से लोग बुजुर्गों की कम इज्जत करने लगे हैं तब से लोग अपने दामन में दुआएं और कम दवाएं ज़्यादा भरने लगे हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, इन्हें जितना मर्जी सजा लो, चमका लो और देखभाल कर लो, वो कभी अपने नहीं होते। अपना फ़ायदा सोचे बिना सबके साथ अच्छा करें, क्योंकि जो लोग फूल बेचते हैं इनके हाथ में खुशबू रह जाती है। हम इस दुनिया में यूँ रहते हैं जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और फिर यूँ खामोशी से चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। अल्लाह बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज है जिससे इंसान की आधी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। कुछ लोग जब रोते हैं तो इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर होते हैं, बल्कि इसलिए कि वो मजबूत रहते रहते थक जाते हैं। जब आप कुछ भी ना कर सकें तो अपनी दुआओं में इजाफा करते रहें, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। जहाँ इज़्ज़त सच्चाई खलूस नजर आए वहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी बेहतरीन दोस्त है। ताकत इंसान को बदलती नहीं है, बस किसका नकाब उतार कर किसका असली चेहरा जाहिर कर देती है। कभी कभी अपने बेहतरीन दोस्त से बात करना आपका वाहिद इलाज है तने। जो लोग अक्लमंद हैं वो मजाक की बात में भी नसीहत हासिल कर लेते हैं। किसी भी शख्स के लिए खुद को हर वक्त दस्तयाब मत रखो कि ऐसा करने से तुम अपनी अहमियत खो दोगे। अल्फाज सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के ही हिस्से में आती है, क्योंकि वो इसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखता है। जो बात दुश्मन से पोशीदा रखना चाहते हो वो बात दोस्त से भी पोशीदा रखो। हो सकता है कभी वो तुम्हारा दोस्त तुम्हारा दुश्मन बन जाए। जहाँ ज़िंदगी है वहाँ उम्मीद है, उम्मीद का दामन कभी हाथ से मत जाने दो। खौफ और डर सिर्फ इंसान के दिमाग में होता है, इसके अलावा खौफ और डर का कोई वजूद नहीं। अपनी नाकामी से ही कामयाबी का रास्ता बना लो, क्योंकि नाकामी ही कामयाबी की पहली सीढ़ी हुआ करती है।
तन्हा रहना गवारा कर लो, लेकिन कभी भी प्यार की भीख मत मांगो। परेशानी एक बुरी बला है, सब कुछ ले जाती है और बदले में कुछ नहीं देती। जिंदगी में सबसे ज़्यादा बेबस हम तब होते हैं जब हम चाह कर भी खुद को साबित नहीं कर पाते। अक्सर लोगों के जब मकसद ख़त्म हो जाते हैं तो इनका ज़मीर जाग जाता है। जब तक मफाद रहता है, ज़मीर भी सोया रहता है। हमेशा अच्छा सोचा करो, क्योंकि ऐसा करने से इंसान बहुत सारी परेशानियों से बच जाता है। हसद का कोई फ़ायदा नहीं, बुलंदियाँ सिर्फ खुदा की ज़ात देती है। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज़्ज़त को इतना ही महफूज रखता है। दूसरों की गलतियों से सीखें, आपकी उम्र इतनी नहीं कि सारी ज़िंदगी गलतियाँ खुद करें। ये बात इंसानी फितरत का हिस्सा है कि जिस चीज़ को वो हासिल नहीं कर पाता फिर इसमें नुक्स निकालता है। सिर्फ एक गलती की देर होती है, लोग भूल जाते हैं कि आप कितने अच्छे इंसान थे। अल्लाह ताला ने औरत का रुतबा बहुत बड़ा रखा है, इतना बड़ा कि रहमत बनकर आती है और जन्नत बनकर जाती है। हमेशा याद रखें, आप अपने यकीन से ज़्यादा बहादुर और अपने तसव्वुर से दुगना खूबसूरत हैं। मैंने अक्ल बेवकूफ़ों से सीखी है, जिन कामों से वो नुकसान उठाते थे इनसे मैं परहेज़ करता था। एक कामयाब इंसान अपनी गलतियों से फ़ायदा उठाकर अपने आप को बेहतरीन इंसान बना लेता है। लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि रुपये के बगैर कोई चीज़ काम न देगी। गरीबों की हाय और फारिग लोगों की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। दरख्त से गिरने वाला कोई बत्ता भी ऐसा नहीं जिसका इल्म अल्लाह को ना हो। हमेशा खुश रहा करें, क्योंकि ये बेहतरीन इंतकाम है उन लोगों से जो आपको उदास देखना चाहते हैं। मर्द की सबसे बड़ी बदसूरती इसकी खाली जेब होती है। जिंदगी में किसी भी इंसान को इतना करीब मत करो कि वो आपको मामूली समझने लगे। जिसको इल्म हो जाए कि अल्लाह बड़े गौर से सुनता है तो फिर वो कहानी किसी और को नहीं सुनाता। अल्लाह जब इंतज़ार के ज़रिए आजमाता है तो शैतान दुआ न कबूल होने के वसवसे तुम्हारे दिलों में डालता है। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डालें। अल्लाह शुक्रगुजारों को बहुत पसंद करता है। अल्लाह पाक ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा जब तुम्हें अपनी आंखों से अपने लिए मौजज़े होते देखोगे। किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करके उसे छोड़ देना इसे कत्ल करने के बराबर है। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज़ कामों से रोकेगा। पानी हद से बढ़ जाए तो तूफान बन जाता है, इंसान हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। किसी दूसरे के गिरने पर खुशी मत किया करें, क्या मालूम कि कल वो तुम्हारे साथ क्या होगा। कहावतें और मिसालें अक्लमंदों और इबरत हासिल करने वालों के लिए हैं, नादानों को इनसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। मुसीबत में घबराना कमाल दर्जे की मुसीबत है। जहाँ आपकी इज्जत ना हो वहाँ मत जाओ। वहाँ खाना आपको सोने की प्लेट और चांदी के चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। सिर्फ दो लोग मुकद्दर बदलने वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो इसको बेहतर तरीके से इंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। जहाँ इज्जत, सच्चाई और खलूस नजर आए वहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तुम्हारी तन्हाई
تمہارا بہترین دوست ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی ہے۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے اور دوسرا قرور سے۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ جو شخص کسی کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اسے کوئی نہ کوئی عیب مل ہی جاتا ہے۔ کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی میں موقع کم اور دھوکے زیادہ دیتی ہے۔ 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصہ والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا انسان عزت سے، اور جلد بازی کرنے والا کامیابی سے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی بھی دعا رد نہ ہو تو اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کیا کرو۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی مت کرو۔ عورت کی 2 عادتیں مرد کو اس سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں، ایک صبر، دوسرا شکر۔ مرد کو اپنی جان سے محبت نہیں ہوتی جتنی محبت اس عورت سے ہوتی ہے جو اس کی پہنچ سے دور ہو، اس لیے مرد کو ہمیشہ خود سے ایک حد تک دور رکھو۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کومنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔